हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसएस एक्सप्लानेशन सेंटर। आजिर यही क्लासटी +3 सेकेंड सेमिस्टर पिलामानंक पई बहुत इंपोर्टेंट हेबाकु जाउछि कहीं आजिर क्लास रे आमे तुमर कोर पेपर 4 जोटा कि होचे तुलनात्मक सरकार रो सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कि आसीजे। सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, तापर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। बुझिहला? जो मैंने आम चैनल सह जड़ित अच्छे से जानूब आमर कोर पेपर 3 रो ऑलरेडी क्लास गुड़ाक सरी जाइए। लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यू थ्योरी क्लास सब सरी जाइए। परीक्षार पूर्व दिन मध्य तुम देखिकी आराम रे तुम 70 to 80% स्कोर करिपारिबो हैला। तेणु थ्योरी क्लास एमसीक्यू क्लास आउ लॉन्ग क्वेश्चन क्लास थरे देखिनियो, तुमर बहुत मात्रा रे एग्जाम भलो हेबो। तो आज आमर बहुत शीघ्र आम करवा कहीं तुम एग्जाम पाखक आसिलानी। तुलनात्मक सरकार रो शॉर्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करदेबा आउ नेक्स्ट क्लास गुड़ाक लॉन्ग क्वेश्चन मध्य डिस्कसन करदेबा। आउ एई समस्त क्लास रो पीडीएफ पाइबा पई तुम टेलीग्राम चैनल रे पिला माने जॉइन हो जाओ। जो मैंने नुआ आसीछ आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो पिला माने, आउ वीडियो गोटे लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दियो, कारण तुम 6 सेमिस्टर पर्यंत आमर क्लास गुड़ाक कंटिन्यू रहिबो। फास्ट आमर कंपलसरी क्लास गुड़ाकर मध्य एमडीसी क्लास एसएससी क्लास रो क्लास अच्छी, लॉजिकल रीजनिंग रो क्लास मध्य अच्छी, से गुड़ाक देखिनियो। तो चलो आमर क्लास टी आरंभ करवा। ता पूर्व गोटे कथा कही रखिए पिला माने, आम चैनल रे फुल सिलेबस कवरेज करा जाउची। तुम ग्रेजुएशन को लेकिन हैंड रिटन नोट्स दिया जाउची, बाइलिंगुअल टीचिंग होची हला, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन होची, आउ ओडिशा यूनिवर्सिटी गुड़ाकर फोकस करिकी क्लास गुड़ाक होची। तेणु आम चैनल टी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दियो। ये समस्त बेनिफिट पाइबा सब्सक्राइब कर दियो फ्री ऑफ कॉस्ट रे हला। आउ निज सांग मानक सह शेयर कर दियो, आउ वीडियोटा गोटे लाइक निश्चित भाव में कर दियो हला। किसी डाउट होची कमेंट करो, आउ निज सांग मानक सह शेयर करो। आउ पीडीएफ पाइबा पई एही चैनल एही क्लास गुड़ाकर पीडीएफ पाइबा पई तुम आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल रे सबू पीडीएफ गुड़ाक अपलोड होची हला। तो चलो क्लास टी को आमे आरंभ करवा। तापर पेन टी चेंज कर देबा पिला माने, ठीक अच्छे। चलो प्रथम क्वेश्चन देखा आम। सर्वप्रथम क्यों आम टी देख स्पीडली आम क्वेश्चन कवर करवा, कहीं तुम एग्जाम बहुत अल्प समय अच्छी, से स्पीड काम करवा। सर्वप्रथम क्यों दार्शनिक तुलनात्मक पद्धति विषय में साम्यक धारणा देथिले? किए देथिले? ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल। एटा डिटेल्स क्लास आमर थ्योरी क्लास रे अच्छी। क्यों दार्शनिकों मतरे तुलनात्मक राजनीति, राजनैतिक संगठन प्रसारण, परस्पर मध्य संपर्क, परिवर्तन एवं परिवर्तनर आधार गुड़ी को अध्ययन करे। यह कही एसजी स्मिथ कही यही डेफिनेशनटा। यहाँ तुम एमसीक्यू रे निश्चित भाव में आसब। आ कौन तुलनात्मक पद्धति अध्ययन मूल लक्ष्य कौन? आम तुलनात्मक पद्धति अध्ययन कहीं करवा, तार मूल लक्ष्य हूँ विश्लेषण कर नूतन तथ्य उपस्थापना करवा, एनालिसिस करके नुआ जो तथ्य अच्छी ताकू आम उपस्थापना करवा। क्यों दशंधि तुलनात्मक राजनीति एक विषय वस्तु भाव में ग्रहण योग्य होता? 1950 दशक पे देख स्पीडली आम क्लास गुड़ाक सारिबा, कहीं तुम एग्जाम अच्छी, पढ़ार अच्छी, टाइम वेस्ट करार ना आमको है। वीडियो को तुम्हें जदि पारुछ 2x स्पीड रे देखिपार, जहाँद्वारा कि तुम टाइम जल्दी कवर हे तुम सिलेबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। प्राथमिक स्तर रे राजनीतिज्ञ माने तुलनात्मक पद्धति अनुसरण करी कहा उपरे विशेष गुरुत्व देउथिले? कहा उपरे? राजनैतिक अनुष्ठान उपरे। जोटा टिके एनालिसिस करिवार थिबो थ्योरी क्लास टाइप रो, सेटा डिस्कशन कर देबा और डायरेक्ट क्वेश्चन गुडा को डायरेक्ट आमे जीवा। तुलनात्मक पद्धति अनुसरण करुथिबा दार्शनिक डेविड स्टोन, गैब्रिएल आलमंड, कोलमैन, लासवेल, रॉबर्ट डाल इत्यादि क्यों स्तर अंतर्भुक्त? एमाने होची मार्जित स्तर बा रूपांतरित स्तर। बुझिला? ना गुडा को मन रखिबा पिला माने, ए ना गुडा है। नेक्स्ट जीवा। तुलनात्मक राजनीति को अध्ययन करने व्यापक अनुसंधान एवं परीक्षा निरीक्षा शैली को कौन कहुए? यह कहुए परीक्षामूलक पद्धति बोली कहुए। जितेबले विविध समाज विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान मध्य तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांत उपस्थापन करने को कौन कहुए? क्या कहुए? इंटरडिसिप्लिनारी एप्रोच, माने अंत विषयिक दृष्टिपात। बुझी पे देख कर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा। क्यों दार्शनिकों मतरे राजनीतिक अनुष्ठान एवं सरकार
ପ୍ରକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଡୱାର୍ଡ ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍ ନା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖ। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ? ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ବୁଝିହେଉଛି, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ନା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର। ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ବିଶେଷତଃ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କେଉଁ ତଥ୍ୟ? ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ତଃ ବିଷୟକ ଅଧ୍ୟୟନ। ବୁଝିହେଉଛି। ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା? 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତିନିୟମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବକ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଆଦର୍ଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାନେ କ'ଣ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯିବ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତାହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସଂରଚନାତ୍ମକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ବୁଝାଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ରକ୍ଷା କରିବ। କେଉଁ ଦଶକରେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା? 1960 ଦଶକରେ। ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିବ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଟିକେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆମେରିକାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି? ମାନେ ଦେଖ, ଆମର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଟା କଭର୍ କରିନିଅ, କାହିଁକିନା ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। 4ଟି ଦେଶର ନାମ ଦେଇଥିବ, ଏଇଟା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ସ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କଭର୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କଭର୍ କରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ପଢ଼ିନାହଁ, ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କଭର୍ କର, MCQ କର, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର, ତୁମର ସିଲାବସ୍ 100% କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ଆଉ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ରିଭିଜନ୍ ଟିକେ କରିଦେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗରୁ। କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଂଶ ଥାଏ? ସିଲି କହିଥିଲେ ହେଲା। କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ ଲକ୍। ଜନ୍ ଲକ୍ଙ୍କର 2ଟି ବୁକ୍ର ନାଁ କହ। ଏଇଟା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ କହୁଛି। ଜନ୍ ଲକ୍ଙ୍କର 2ଟି ବୁକ୍ର ନାଁ କମେଣ୍ଟ କର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର? ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର। କ'ଣ? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଶାସନତନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନମତକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ କ୍ଷମତା ଆହରଣ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ମତକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରି ନିଜର ଦଳ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ କ୍ଷମତା ଆହରଣ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନମତ ଆହରଣ ପୂର୍ବକ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାର ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜନମତକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କଲେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦ କି ପ୍ରକାର ଶାସନତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନକୁ। ଏକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧିକାର କି ରୂପରେ ରହିଥାଏ? ସଂକୁଚିତ ରୂପରେ ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? MCQ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନମତକୁ ଦମନ କରନ୍ତି? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? କ୍ଷମତା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦ କାହାର ପରପନ୍ଥୀ ଅଟେ? ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିପନ୍ଥୀ ଅଟେ। ବୁଝିହେଉଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 28ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ଖାଲି, ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 1ର ଖାଲି 28 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 1ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ MCQ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, MCQ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ସେଇଟା କରିନେବ। କଭର୍ ଆମର କୋର୍ ପେପର୍ 4ର ମଧ୍ୟ
आहरी क्वेश्चन अच्छी से मिनिमम 30टा क्वेश्चन एमसीक्यू अच्छी 30टा आउ एटा 28टा केते हला 30 माने 58 क्वेश्चन खाली आमर यूनिट 1 रु 58 पाखापाखि आमर क्वेश्चन हो जाउछि माने तुमर सबू एमसीक्यू कवर हो जाउछि। तापरे आमे आमर नेक्स्ट क्लास रे यूनिट 2 रो एमसीक्यू करिबा बा एमिति क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा आउ तापरे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो हला। तेणु चैनल को निश्चित भाव में पिला माने सब्सक्राइब कर दियो जहाँ द्वारा कि क्लास रो नोटिफिकेशन जीवो आउ एग्जाम पूर्व निश्चित भाव में देखि पारिबो। तुमे वीडियो गोटे लाइक कर दियो आउ निज सांग मानक सह शेयर कर दियो। पिला माने किछि डाउट हले कमेंट करिबा पिला माने हला। एग्जाम को नेकी किछि जदी डाउट होछि किछि भी डाउट अछि माने कमेंट करिबा मते कॉल मध्ये करि पारिबो मेसेज मध्ये करि पारिबो इंस्टाग्राम रे डीएम मध्ये करि पारिबो हला। तो एही वीडियो रे एतिक मात्र थिला पिला माने वीडियो को शेष पर्यंत देखि समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। देखा नेक्स्ट वीडियो रे। थैंक यू पिला माने।